Hello guys, welcome to my Naham Shikau vlog Adiman. Diनै Naham Shikau मावदो Adiman. नैबे Naham Shikauनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायनाय Adiman. मानोना आं दाबो सिंगेलसो. सोर आंनि हिन्जाव जागोन? सिख्लाफोर कमेन्टआव खोन्थाहरदो. नै जोंना बन्दुआ बेबो सिंगेलसो दाबो. दे होमबालाय जाथारगोन. बेबो सिंगेलसो जों बाथुल लानासो बेरायो सिंगेल गोजाखायनो Adiman. औ जागोन। सिख्लाफोर नोंसोर पारमानेन्ट गोसो नागिरनो थायो नालाय जोंबो सिंगेलसो जों पारमानेन्ट लायो नोंसोरखौ दाबो. जों दुब्लि बारियाव बेरायदोंना Adiman नै. माने जों दुब्लि बारियाव बेरलाबाय आरोना बिदिनो. फाग्ला जानाय बायदि बेरायो जों सिंगेल गोजाखायनो Adiman. नङा होमबा बन्दु? जागोन दे होमबालाय। माथो नोंना गोसोना अबेनि? हो? जोंना? औ जोंना ओरै जागोन। गोसोथोनाया अबेनि होनदों नोंना? खिथाबावालै अबे होनदां? जोंनाथ' ओमफ्राय जों लागोना ओरै जागोन। ओरैसो नै जों लागोना गैया सानैबो थारमानि माने गोजावसो जोंना मोजां मोननाया Adiman. जोंखौ रावबो नायसनथारालै सिंगेलबाबो. मा खालामब्रा दुखुथिया जिउ Adiman Naham Shikauआ. Naham Shikauखौ रावबो लायाब्रा मानि थाखाय लायाथाय आंखौ? आं मा दं आंनावलाय? महरानो गैया ना आखलानो गैया आंनालाय होस आरो साख्रिनि बसनि Naham Shikauआ आयौ नङा आसल साख्रिनि बस जागोन दे सानो नङा जोङो होमबालाय। आर्मि साख्रि सिख्लाफ्रा जोंखौ र' फसायसिगोन दा बावैनो जाम्बि सिख्लाफ्रा आं दाख्लै सासे सिख्लाखौ प्रप'ज खालामदोंमोनब्रा बे सिख्लाया बुङो होस नोंसोरबायदि खामाय गैयै महरखौनो नाङा होनबावोब्रा आयौ मा होननांगौ बिदि सिख्लाखौ बालनि गोसो जाबा बिदि सिख्लाखौ दानस'ला जोबगोन गोसो जायोला आयौ थप बाय Adiman दानथारनाय Naham जायोब्रा। Shikauआ Naham Shikauनि इउटुब चेनेलखौ बयबो साबसक्राइब लाइक खालामना होदो Adiman. आंनि चेनेलनि नामा Naham Shikau vlog Adiman. इउटुब चेनेलनि नामा आरोना. आयौ दा बडिफ्राबो राजोब्बाय खोमा आंना. केमेराबो जायालै Adiman मबाइलखौ बायनो हाया गरिब जिबन मा खालामनांगौ दा. दे Adiman होनबा थाथ'लायदो बयबो. माने आं मोसौ लायनो फैदों दुब्लि बारियाव Adiman बे दुब्लि बारियाव मोसौ खादोंना जोंहा. ओंखायनो आं बेयाव मोसौ लांनो फैदों नै बेबो मोसौ लांनो फैदों फंबाया नै. फंबाय नङा आरोना आदा औ आदासो जाखागोन। माथो बाय Adiman. Naham Shikauआ दिनै एसेनोसै Naham Shikauनि vlogआ Adiman.